اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ انگلش فر نہیں بول سکتے اور آپ کے اندر یہ ڈر ہے کہ اگر انگلش بولوں گا تو سامنے والا آپ کا مذاق اڑائے گا، تو یاد رکھیے کہ انگلش بولنے کے لیے اور فر انگلش بولنے کے لیے یہ 4 الفاظ ذہن نشین کر لیجئے، اور ان 4 الفاظ کی مدد سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت انگلش بولنے سے روک نہیں سکتی۔ تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین و سامعین، انگلش کے 4 الفاظ جن کی مدد سے آپ بآسانی فر انگلش بول سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے دماغ میں ابھی تک یہ ڈر موجود ہے کہ ہماری تو ووکیبلری خراب ہے، ہماری گرامر ٹھیک نہیں، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچ چکے ہیں۔ ہم آپ کو فر انگلش بولنے میں ان 4 الفاظ کی مدد سے انگلش بولنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ دوستو، انگلش بولنے کا کنسیپٹ آپ کے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ سے ہے۔ اس بات کی وضاحت اگر میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں تو ایک انسان اپنے ڈیلی روٹین، ڈیلی لائف میں بہت سے ایسے ضروری کام جو انکانشیسلی بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے اپنی ڈیلی لائف، ڈیلی روٹین کو یاد کرنا ہے، اپنی ڈیلی لائف، ڈیلی روٹین کو یاد کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ اسی طرح انگلش کو بھی یاد نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی انگلش کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ انگلش نہیں بول سکے۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ انگلش بولنے کا کنسیپٹ کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ سے ہے۔ انگریزی کے ان 4 الفاظ جن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، جس کے بغیر آپ انگلش بولنے سے قاصر ہیں۔ دیکھیے، کانشیس اور سب کانشیس میں فرق سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کانشیس مطلب ہم ابھی اویئر ہیں کہ کس طرح کی تھاٹس ہمارے اندر چل رہی ہیں، ہماری ڈیلی لائف میں ہم نے سوچا اور ایکٹ کر دیا، یہ ہو گیا کانشیس۔ لیکن بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم سوچ کر نہیں کرتے، خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، ہم خود بخود کر رہے ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر چاہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی عادت ہے کہ صبح 10 بجے جاگ جانا ہے تو وہ اگلے دن بھی خود بخود 10 بجے جاگ جائے گا۔ اگر کسی کی عادت ہے کہ ٹراؤزر پہننے سے پہلے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہے تو اگلی بار میں بھی خود بخود اس کا دایاں پیر ہی ٹراؤزر پہننے کے لیے اٹھ جائے گا۔ یہ آٹومیٹیکلی آپ کی ڈیلی لائف میں سب کانشیس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک کام کو کرتے کرتے انسان کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور وہ پریکٹس انسان کو عادی بنا دیتی ہے، اور جیسے ہی ہماری عادت پک جاتی ہے تو وہ سب کانشیس ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انگلش بولنا بھی آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی گیم ہے کہ آپ اس گیم کو کیسے کھیلتے ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ میں آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ فلوئنٹلی انگلش بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ فلوئنٹلی یعنی فر انگلش بولنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ میں آپ کو گرامر یا ووکیبلری کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں اس بات کو بٹھا لینا ہے اور اپنے سب کانشیس کو یہ بتانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ میں نے انگلش فلوئنٹ روانگی سے انگلش بولنی ہے۔ آپ نے اپنی اس شرم کو ختم کرنا ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے انگلش بولنے کی کوشش کروں گا تو کہیں وہ میری انسلٹ نہ کر دے۔ آپ نے بولنا ہے، آپ نے پبلک سپیکنگ کرنی ہے، آپ نے اپنی کانفیڈنس کو بلڈ کرنا ہے اور آپ نے ہر حال میں انگلش بولنے کی پریکٹس کرنی ہے، اور آپ کے اس عمل سے آپ کے سب کانشیس میں یہ بات آ جائے گی کہ آپ انگلش بول سکتے ہیں۔ آپ کو انگلش بولنے میں آپ کے علاوہ آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آپ پبلک سپیکنگ کر رہے ہوں اور آپ کو اس بات کی ہیزیٹیشن ہو رہی کہ سامنے بیٹھے لوگ آپ کے انگلش بولنے پر آپ کا مذاق بنائیں گے، تو جب آپ پبلک سپیکنگ کر رہے ہوں گے تو آپ نے یہ گمان کرنا ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے امیجن یہ کرنا ہے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان نون لیونگ تھنگ ہے جو آپ کو نہیں جانتے اور نہ ہی آپ انہیں جانتے ہیں۔ آپ امیجن کر لیجئے کہ یہ سامنے بیٹھے یہ پھول ہے، یہ گملے یا کوئی اور مخلوق ہے جو نہ آپ کو سمجھ سکتی ہے، نہ آپ کی باتوں کو سمجھ سکتی ہے، نہ آپ کے احساسات اور نہ ہی آپ کے جذبات کو سمجھ سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا، آپ کو خود پر اعتماد آئے گا کہ آپ انگلش بول سکتے ہیں اور فلوئنٹلی بول سکتے ہیں، روانگی کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ آپ کے اندر سے انگلش بولنے کا خوف نکل جائے گا، آپ بآسانی انگلش بول سکیں گے، آپ کو انگلش یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
ऑटोमेटिकली आपके सब कॉन्शियस में अंग्रेजी रच बस जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आप बोलें चाहे गलत बोले जरूर, प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने खुद को देखकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। और ये जो मैं अभी 4 अल्फाज इंग्लिश बोलने के लिए आपको बताऊंगा, इनकी मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और ये 4 अल्फाज ऐसे हैं कि स्टार्ट में आपको ग्रामर या वोकैबुलरी की जरूरत पेश नहीं आएगी। इन 4 अल्फाज की मदद से आप बाआसानी अंग्रेजी बोल सकेंगे। और जो आपका मजाक बनाते हैं, जो आपके इंग्लिश बोलने पर आपके इंसर्ट करते हैं, वो आपसे जेलस होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अंग्रेजी के ये 4 अल्फाज जिनकी मदद से आप बाआसानी रवानगी के साथ अंग्रेजी बोल सकेंगे। इन 4 अल्फाज का चुनाव आप अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन में अगर शामिल कर लें तो आप बाआसानी रवानगी के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि शुरू के कुछ दिनों में आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी हेजिटेशन, आपके अंदर का खौफ और आपके अंदर का वो डर खत्म हो जाएगा जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकता है। दोस्तों, आपने गौर करना है कि आप अपनी डेली रूटीन में, अपने दफ्तर में, अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ कौन से ऐसे वर्ड्स मोस्ट कॉमन यूज करते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, आपने उन पर गौर करना है। मिसाल के तौर पर आप फोन पर बात करते हैं और फोन पर बात करने के दौरान आप दूसरे का हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप खैरियत से हैं, आप क्या कर रहे थे, घर में सब खैरियत से हैं, वगैरह वगैरह, मैं मसरूफ हूँ। ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, आपने उन पर गौर करना है। उनको आपने एक पेज पर लिख लेना है और लिखने के बाद उन वर्ड्स को एक पेज पर लिखने के बाद उन तमाम वर्ड्स को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट करने के बाद जो मैं आपको 4 इंग्लिश के अल्फाज बताऊंगा, उनकी मदद से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप वही उर्दू के सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे तो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों बाद आपके सब कॉन्शियस में अंग्रेजी के जुमले खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों बाद ये इंग्लिश के जुमले आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। अब उसका एक फायदा आपको ये भी होगा कि आपके घर में भी वही अल्फाज जो इंग्लिश में आप बोलना शुरू कर चुके होंगे, वो आपके घर में भी बोले जाएंगे, जिसकी वजह से आपके घर में भी एक अंग्रेजी का माहौल पैदा हो जाएगा। और अंग्रेजी का माहौल पैदा होने से आपके बाकी घर वाले भी अंग्रेजी में छोटे छोटे जुमले एक दूसरे के साथ बोलना शुरू कर देंगे। और जब आपके घर में इंग्लिश बोलने का माहौल पैदा होगा तो आपको एक दूसरे से इंग्लिश में बातचीत करने में आसानी होगी। और इंग्लिश में बातचीत करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप आसानी एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि वो 4 अल्फाज ऐसे कौन से हैं कि जिनकी मदद से आप आसानी इंग्लिश बोल सकते हैं बगैर झिझक के और बगैर किसी खौफ के। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश के इन 3 लफ्जों को हमेशा याद रखना है। सबसे पहले नंबर पर हिम, हर और देम, इन 3 अल्फाज के चुनाव को समझ लें और समझकर इनकी प्रैक्टिस करें और फिर बोलना शुरू कर। आपने बारहा सुना होगा घर में, अब हिम, हर और देम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब आपने घर में एक लफ्ज सुना होगा कि उससे राब्ता करो। अब उसमें एक मर्द भी हो सकता है जिससे राब्ता करना है, या उसमें एक खातून भी हो सकती हैं जिससे राब्ता करना है। अब हिम और हर का इस्तेमाल या देम का इस्तेमाल भी इसी उर्दू के जुमले में इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक मर्द से राब्ता करना है तो मर्द के लिए हमेशा हिम इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपने किसी खातून से राब्ता करना है तो उसके लिए हर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर एक से ज्यादा मर्द या एक से ज्यादा औरतें हैं तो वहाँ देम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनसे राब्ता करो। उनसे राब्ता करने में हमेशा देम का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक मेल से राब्ता करने के लिए कॉल हिम, एक फीमेल से राब्ता करने के लिए कॉल हर, और अगर एक से ज्यादा मर्द या खवातीन हैं तो उनके लिए कॉल देम। ये सिंपल से शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश के जुमले हैं जिसको आप बआसानी बोल सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर अगर आपने किसी से कुछ पूछना हो तो किसी से पूछने के लिए हमेशा आस्क का इस्तेमाल किया जाता है। किसी से अगर आपने कुछ पूछना है आप हमेशा आस्क का इस्तेमाल करेंगे। अब इस आस्क में भी हिम, हर और देम का इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी मर्द से कुछ पूछना है तो आस्क हिम, और अगर किसी फीमेल से कुछ पूछना है तो सिंपली आस्क हर, और अगर एक से ज्यादा मर्द या खवातीन है तो उसके लिए आस्क देम। आस्क हिम, आस्क हर और आस्क देम। तीसरे नंबर पर अगर आपने किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ बताना है तो
उसके लिए हमेशा टेल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर भी हिम, हर और देम का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मर्द के लिए दोबारा से हिम इस्तेमाल किया जाएगा, टेल हिम, और एक औरत के लिए हर इस्तेमाल किया जाएगा, टेल हर, और एक से ज्यादा मर्द हो या खवातीन हो उसके लिए टेल देम इस्तेमाल किया जाए, टेल हिम, टेल हर और टेल देम। और इसी तरह नंबर 4 पर भी गिव का इस्तेमाल हिम, हर और देम के साथ किया जाएगा। हिम, हर, देम के साथ गिव का इस्तेमाल यानी किसी को कोई चीज देना, यहाँ पर भी गिव हिम, गिव हर और गिव देम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी मेल के लिए गिव हिम, फीमेल के लिए गिव हर और एक से ज्यादा मर्द और औरतों के लिए गिव देम इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज आपको 4 अल्फाज इंग्लिश बोलने के लिए बताए हैं, इन 4 अल्फाज को आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। अपनी डेली लाइफ में जो आप उर्दू में सेंटेंस बोलते हैं उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि विद इन 1 वीक आपके सबकॉन्शियस में इंग्लिश बोलना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा और आप आसानी से रवानगी के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। थैंक यू।